कले कही तो नुहाई भारती रे ये काली के पुराणकार माने कहते राधा जन विवाहिता राधा स्वामी जन चंद्रसेना राधार शाशु जन जटिला राधार ननद जन कुपिला राधा 25 वर्ष मात्र आश्चर्य हबे गोप राज्य प्रभुर तीनटा लीला गोटे पूर्ण लीला गोटे पूर्ण तर लीला गोटे पूर्ण थम लीला बहुत पैसा पूर्ण लीला होती प्रभुर द्वारकारी पूर्ण जे एका पूर्ण लीला पूर्ण तम लीला होछि मथुरा किंतु पूर्ण तर लीला होछि स्वतंत्र गोपाल श्रीलंका कार्य खुशी बोले 8 वर्ष 8 मास कृष्ण जन्म अष्टमी तिथि कृष्ण जन्म देखो जे अष्टमी रात्र अष्टम पळा चंद्र उदय 8 सखा 8 सखी गोप राज्य भगवान 8 वर्ष मात्र 8 वर्ष गीति कविकार मैंने केते छंद लिखिछन आपण एतिटे विश्वास रखते और शेष धैर्य धर जहाँ कृष्ण को देखी 8 वर्ष बलदा कृष्ण को देखी 25 वर्ष राधिका अंगे काम जागृत ये तो को पंचायत रे नहीं प्रेम दुई प्रकार गोटे सकाम गोटे निष्काम प्रेम जो भी गत अपन चैतन्य चरितामृत कुंतु आत्मेन्द्रिय प्रतिवंशा तार बोली का कृष्णेन्द्रिय प्रतिवंशा अतएव काम प्रेम बहुत अंधकार काम अंधकार प्रेम जातल्य भाषा राधा देखि कति कृष्ण को प्रिय मान ललिता रामनी सखी के तो हसिला एवं अंतर कथा बुझला सखी सखी राधा राधा अंतर होई भल पासी ललिता सखीलो कोन काली जा दुरान सखी कोना कोला मुआ कोला उदिबो आरतिरे काली भक्त काली सुन जादुर प्रभात जादुर तो अपदुर जादुर करे प्रभात काली भोर भोर जमुना गला में स्नान करी जो जहाँ देखी थी जब तो हृदय जाऊनी सखीलो कोन देखी ना कोला इंदी बरा आरती रे इंदी बरा बोलते पदम कालिया पदम कालिया रूप को डरे आरती करू तबे कालिया पदम आउरी कालिया अछि रे पदम मोर श्यामलिमा जमुना नीलिमा को प्रतिहत करूथिबा जो कालिया मूर्ति देखि तारा मात्रे वो अवस्था कोना जानि तो सब बरिया समय पाइनी असल कथा पद बोल दउछि ए राधा कहले सखीलो सब कथा कहि कोन खोली दे अंतर कथा खोली केली कदम बोल तार गोळे की श्यामल तार केली कदम स्त्री न हो मुझे संसार छड़ा की मुझे रूप को देखला मात्रे तते कहबे ना कार कहबे दे लाज शर्म छाड़ी तो कहू जीवन के
विपद ହେଇଗଲା କହୁଛି ବଳଜି ଲଜ୍ଜା କେବଳ ହେଲା ବଜ୍ଜା ମଜିଜିକୁ ଉଭାର ଠିଆ ଠିଆ ପ୍ରେମ ସିଧା ବିଗିଡି ଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସମାଜ ତୁ ଏତେ ତଳୁ ଖସି ପାରିବିନି ଏଇଠି ଝିଅ ଏଇଠି ଉତ୍କଟ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସୀମା ହୁଏତ ହସି ହସିଲା ଏଠି ରାଧା ଦାମିନୀ ସତ୍ତା ଚିନ୍ମୟୀ ସତ୍ତା ମାନିନୀ ରାଧାର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣି ଲଳିତା ବୁଝଉଛି ଯେ ମା ବୁଝାନ୍ତି ସଖୀ ତ ବୁଝାଏ ଦାସୁ ବାପା ବୁଝାନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୁରବୀ ବୁଝାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁରବୀ ବୁଝିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଭାବଟା କିନ୍ତୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଲଳିତା ହସିଲା ହେ କୃଷ୍ଣ ତମର ଭଣଜା ସଖିଲୋ ଭଣଜାକୁ ତମ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଛକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମଜା ଏମିତି ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଛି ନାରୀ ହୃଦୟରେ କାମ ଭାବ ତମ ନିଜେ ଜାଗୁଛ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରାକୁ ଲେକ୍ଚର ଲେଖିନା ଦେଖ କେତେ ଭିତର ପଶୁ ମୁଁ ଆପଣ ଠିକ ବେଳରେ ସେଇଟା କହିବି ହସିଲା ସଖୀ ରାଗୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେବେ ଆପଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଦେବ ରାଗିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବାବାଜୀ ମା ରାଗିକି ନଳକୁ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୁଣୁନା ପକାଇବୁ ତୁ ନିରେ ଯେତେ ଦର ସେତୁ ବନ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏ ଗୁଣ କରେ सामाजिक मूल्य ग्रहण करे भल सामाजिक पद्धति तलू जे खसला से खराब खरब शास्त्रोक्त पदमर्यादा भगवत भाव निपुण जेती प्रथम पद आरंभ कर अष्ट नायिका रुक्मिणी प्रमुख स्त्री मान घोषणा कर गोटे झील गोटे स्त्री ना स्मरण कर पागला हो जाता सकाम कि निष्काम प्रेम जर्जर रहित प्रेम ना अंतस्थ प्रेम से पर्यंत जाई नहीं तो आज कवि सूर्य लेखा सखी बुझे खर्ब ही बामन को आशा करू खर्ब ही पहाड़ को आशा करू संभव ये जो बुद्धि तो धरी राधे दुख रूपक मंजी की हृदय रूप किया बन दुख दुख पाई राधा भांगी पड़ी परिपूर्ण हबनी कृष्ण सहित मोर मिलन नीरा बाहरी जाइए ललिता देखला कला राधा भांगी पड़ी बुझाई ଆପଣ ଖ ଗୀତ ଗଲା ଗ ଗୀତ ଖାଲି ଖାଲି ଚାଖୁଛି ଆପଣ କହିଲେ ଗଲାନି ତ ଗଲା କଥା Oh
चले घेनाई आंधे देते ओहिलू रे शिखा कहले तेज मिया पाखे घियो रखले सबळे चरडी जी आज्ञा हां हां सफिलो जानी सुनी अछि कोन कोलो मिया पाखे घियो अवस्था दा कृष्ण पाखे तम अवस्था तम पाखे सैया आपण आउला शब्द हम चंपू साहित्य कवि सुनछि कोन कहले राधा देवती हम कृष्ण पाई हां विश्व चिंतामणि भगवान 8 वर्षर पुओ 8 वर्ष लीलाकारी गोविंद भगवान को पर तमरी क्लास में गए 8 वर्षर नियम है सजे कृष्ण जो प्रथम राधा को देखिले कृष्ण गाई चले गला बेले पाटे रे राधा को प्रथम देखिले देखिदेला मत एमिते विभोर तांकर जो सखा माने बुद्धता सुदाम सुबल कृष्ण भागे पाइछ विभोर की बसिला बेले तळु उपति तो सुबल डाकुछ न तो उठा पद सुनुछ सबको सेकरा पडु न गले नुआ पूरा लागो देखो ओडिसी ढांचा हे पारे किंतु राग होचे साप बेसी पुराना खाउनी गवर्नमेंट मना करती को भत्ता देबेनी गुली करो आमे तो कला विकास केंद्र रो आमे सब कलाकार नो आमे सारे गावा बाधानिसा कोनसा हारमोनियम यंत्र सादर आमे साधिनो आमे खाली पादरे चलछु अबे हो तो एमिति दौड़ दौड़ गोटा बात हम तो यही गाइबार त्रुटि रही पारे कारण हमर से पर लास्यता नाही कि से पर भावभंगी थिले है आमे मार्जित हो खेले तथापि पेटा पाला जगत रानी लोक संभाल की एजाबत पेटा आकाश समग्र कलाकार मिस्टर हाथ मारी पारना ना देखो मोहार ए पाला सहित रानी शांति रखछु मोहार सेति कि नो आपण कर केदा छाया नट राग नट आमे पाला वाला साइड तो परिमार्जित करी आज कलाकार माने आकाशवाणी बा टीवी माध्यम रे आपण सुनोछु आम मुहरे साबर रा गले नुआ नट ये पटरी मुकुट हे श्याम है नहीं कि ये श्री अंग ये सुख ये
কোন হিসাবে আপনার ডাকিছেন পালাকার আপনার জানিছেন এখানে শহরে যদি অনেক লোক কৌছে যারা পালা সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পথর গাড়িয়া গ্রামর অবদান কম নু কেহি কেহি কৌলে কিট কলেজ ছকু ফেরলা বেড়ে জনে বন্ধু সে তো মোটর সাইকেলে বসছেন আউ জন তার পাশে ছেড়ে পয়সা তো বেশি গেলে পথর গাড়িয়া পয়সা কোউঠু আনুଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କୋଉଠୁ ଉଠା ବାକି কোন দেখি আপনার নিন্দু হ্যাঁ সমস্ত স্থাপক না আর নিন্দু মান ଥିଲେ স্থাপকর করে সমস্ত মানুষ কষ্টের ক্ষমতা কার আম সংস্কৃতিরে পরমাত্মা ভগবান কৃষ্ণ সমস্ত ভাল পাই না না এমনি লোক কথা শরমারি গড়ি আচ্ছা যারা সবার সঙ্গে আপন তারা অন্য গোটা ভাব দর্ক দেখুন শরমাচিলে মারি দেলে ভগবান রাম নারায়ণ সমস্ত নেই পাইলে না না সর্বজনে রামচন্দ্র বুড়ি গিয়া না দেলে আমি টিভি রে দেখি আপন তো অন্য অর্থ প্রকাশ করি পারেন ভাব রাখতে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সুতা যে সমাজের রাম নিন্দু করছেন সেটা কি যিশু যিশু ভগবান যিশু তাଙ୍କୁ তো কুশব্দ করে মার দিয়েছে মার দিয়া হি ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধ সিংহ সফারি করে এই জাতি ভগবান পানি মহান ব্যাকরণ পানি তো কুম্ভীর বাবু সাকি জায়গা দেখো আমার সংস্কৃতি যুবনেত্রী ইন্দিরা को জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধী কি ভাই मुझे की मारना ये नहीं वो देखिए इंदिरा गांधी मला क्यों बेटा राजीव गांधी मला क्यों सेते की नो ये दुनिया रे समस्त मनुष्य कर क्षमता कार काला रात्रि विहीन दिन नाही अंधार विहीन आलोक नाही पाप विहीन पुण्य नाही ये माटीटा आई जगहटा पिंडटा केते उच्च आपण जो जमीन पाखु एटा 3 फुट आपण जणे काय पाउत सेना खत रखि देइ छथि यदि माटी पके उच्च करा देखांता खालो न के उच्च करा ए ना अरे ठिकरी कथा आज्ञा गाओ पछरे उन्नत आज्ञा चलो पछरे स्थल हे आत्मिक बहुत पाला संस्कृति रे साहित्य माध्यम रे रसा स्वादनकारी मान हृदय भितर आबिल अनाबिल सूत्रपात करिया हम बादी पारन तेणु बाबा पारन छिराइ तो दुई गायक भितर बादने सांस्कृतिक बादे भितर बाद परा खच तेणु मो भाषा भूल बुझिबे मु कृष्ण निंदु करनु मु जवान को निंदु करनु मु केवल राधा निंदु करनु केबे छिड़ी गए जीव काटी पकेले राधा कृष्ण पार्थिव जगतर साधारण व्यक्ति दैहिक जोगुण संगम होची राधा कृष्ण संगम ना ये मित्री अछि आम साहित्य रे आम संस्कृति रे आम जणा छना कइमा लिखिछन कृष्ण को ओसरु ये तो 16,000 गोपाल गर्भ प्रत्येक नारी गर्भ दिदिटा छुआ ए जगा राधा चंद्रसेन द्वारा अंतसत्व हाइदन ना समाज के आम संस्कृति के कृष्ण को द्वारा राधा को रघु जोड़िए को ये वो डिलर गोटे चित्र अर्जुन भाया जोटिओ मारी ना पथर तल चापी बौराम गले बौराम टेकिने पानी कृष्ण गले कृष्ण मध्य भात भरी दे कृष्ण बुलिया बुलिया भपानी दे पूरा पर्वत चूड़ांत उतर तला राधा पोसी राधा पोरे राधा आसी स्तव गले सेठी इरा प्रभु अवदान करिला हे गुरुदेव विवेक महोदय काना अपन माने जे जते भावतो रखी मते जो राधा संपर्क के हो जाय से राधा जो अभूत गुटे आधारित अभ्या राधा दुरुआ कथा दौते सेठी पाई अपन निर्देश रे बाध दे ठीक सब साथी हम घंटा घंटा पाई पांच रात 7 रात धरि बयान के राधा संतोष किंतु राधा के सृष्टि गोटा स्वतंत्र जो अभिमन्यु सामंत से तो अपात अपराध चक्र तो अच्युत कहले भाई बोल दशमंत कहले माँ पुओ पुराणकार माने कहले माई भणजा ये अन्य साहित्यिक माने कहले राधा नथिले आदौ तो राधा को अष्टम शताब्दी ए जावत धारा धारारू हेले राधा देखो कका किनो भाई नहीं कहले राधा आदौ नहीं आराधिका शक्ति राधा हेले हे बोल रही किंतु राधा का ऊपर जन्म देखि आपण हरिवंश रे राधा जन्म है किंतु अर्जुन जा तीनों की शक्ति शक्ति
मुझे कही जो निराकार ब्रह्म विवेक ब्रह्म तीन भाग है गोटे भाग है प्रकृति अपर भाग है पुरुष यहाँ शाश्वत सत्य जो प्रकृति से विभाजन है किंतु ब्रह्म अविभाज्य प्रकृति आगे दुई भाग विभाजन है गोटे परा प्रकृति गोटे अपरा प्रकृति सार सतान छे परा प्रकृति ब्रह्म बड़ा भर रहा यही बल्ब अच्छी वो बड़ा कौन ऑपरेटर ए ऑपरेटर को कनेक्ट शॉर्ट कर दे बल ए बल तो ज्योति ना ये बल मतलब ब्रह्म परा प्रकृति होची तार ज्योति एटा सत्य तेनु परा प्रकृति ब्रह्मर बले रहला ये जो अपरा प्रकृति की विभाजन हला गोटे रानी शक्ति गोटे संबित शक्ति गोटेला गोटेला मातृ सत्ता गोटेला मातृ इब मा इब माने माइब तो ओडिया रे को आमे मफसल लोक हम बुझाई को माइब माने माइब तो पुरो काई सब अरे माइब शब्दटे को अपभ्रंश कर पूछ माइब बे तो जस्ता हमें मफसल लोक गोटे रानी सत्ता शक्ति होची मा संबित सत्ता ए संबित शक्ति होची झियो संग्रह शक्ति होची सधर्मिणी स्त्री माने वाइफ गोटे आइर तीनोटी कार्य करछंती विधा गोटे सावित्री गोटे आपनकर पार्वती आ गोटे से रमा हे गुणग्राही श्वेत वैकुंठ सेना स्वर्ग सेना दी सावित्री पार्वती एवं रमा हेले तो दापर जो आसिला दापर से तीन सत्ता से तीन सत्ता किए अपन तो जण हेले कामराधा जण हेले नामराधा जण हेले प्रेमराधा कामराधा उच रुक्मिणी हां देखो प्रेमराधा आरुणी ना आरुणी तृतीय आजुगरी परशुराम को स्त्री होचन आरुणी गौतमी सीता ये तृतीय आजुगरी हेले द्वापरे वृंदावन लीला चलछि ये वृंदावन लीला प्रेम राधा उच राधिका हेले द्वारकार होछ रुक्मिणी काम किंतु फेत आपनकर हस्तिनारे आयुते राधा से राधा होछ जोगमाया राधा ताना होछ सुभद्रा राधा एवं रुक्मिणी ये तीन ले द्वारकार दापर ये तीन किए देखो तीन रो संगठन तो ये आपन सप्तशती चंडी कहते नाटक लेखन ये कोई तो मूर्ति पुरुषोत्तम बहुधा भवन्ति विभोगका गोपे भवानी पुरुषेषु लक्ष्मी गोपेषु दुर्गा ये होती प्रलय चौका दुर्गा कालिया पादे गली सहारा राधा जन्माल संस्कृत अर्जुनिता हरिवंशर व्यासंग लेखारे दिने हुए तो स्वर्ग धर्मा सभा इंद्र चर्चित देवता मान को देवता माने सभा कले केवल देव सभा नुह स्वर्ग मर्त्य पाताल कौन गोटे संवर्धना सभा समर्थना आज शेष राति जगन्नाथ बेहेरा महोदय पाला सहित गिरफ्तार कथा कही चली से विदा नहीं थे कल राति 3टार अभयजन से विदा नहीं थे फिर तक अपन कहीं डाकिले आज हमको अभ्यर्थना दिया जाएगी तेणु जाओ संवर्धना ज्ञापन कले आपण हम 4 जन को डाकी जाओ वस्त्र दान कले दान पत्र दान कले ये जो संवर्धना सब
ମାନେ ସ୍ଥିର କୋଉଠୁ ନା ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ମହେନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି গোপাল অଛନ୍ତି 10 দিগপাল অଛନ୍ତି 11 রুদ্র অଛନ୍ତି 12 সূর্য অଛନ୍ତି অতএব আশ্বর্যমর্থ পাতার বন্দ্য বননায়ক মানକୁ লোড়া ଦେଇଛି সম্বর্ধনা দেবে ইন্দ্র কাহিকি কোথি পাই ব্রহ্মাଙ୍କ সভাপতিত্বরে ইন্দ্র হাত জোড়ে স্বর্গমর্থ পাতাল তিনটা দেবতা ମାନଙ୍କ দেবতাକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ପାତାଳବାସୀ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଣନାୟକ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଯୋଗାଡ଼ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଂଶୀଦାର ହେଇଗଲେ ମହୋଦୟ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ରାଧା ଆଭାବିତ ଅଧ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାଧାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ହରିବଂଶରୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସଂସ୍କୃତ ହରିବଂଶ ବୋଲେ ତୁମି ବ୍ରହ୍ମୈବ ସାକ୍ଷାତ ପରମୁରୁ ମହିୟା ମୁଖ୍ୟ ନାମକାର ତ୍ରେସୁରାକି ଅମର ବିଶ୍ୱ ମୁନି ଧିର ତମ୍ଭୃଗୁଣାର ଦୋକେ ଭାଗ ଦାନ ବାଦକ ପଶୁବିତ ସୁର ଭିଏ ପକ୍ଷୀନା ଜ୍ଞାନ ମସୁରନ୍ତ ସରିସୁର ଦପ୍ତ ସ୍ରୋତ ସାନ ବିଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ସଭା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିବେକ ମହୋଦୟ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ସମାଜ ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବିବେ ବୋଧେ କୋଉ ଦଳର ଆମେ ବିଜେଡି କି କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ପଇସା ନେଇ ସବୁ ଦଳ ଆଗେ ପ୍ରଦୀପ ଗ୍ରହଣ ହବ କିଏ ଦୀପ ଲଗାଇଲେ ନା ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଠାକୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପକୁ ଜଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଖାଲି ପାଦ ଜୋତା ପିନ୍ଧାଇଥିଲା ରାୟ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ये जो प्लास्टिक जोता नो चमड़ा जोता पिंधि बंद्य तो सर्वमान्य मोहनीय गण आपण देखो स्वर्ग सभार प्रथम फीता कटा हो फीता के काटिबे देखो पादुका विहीन पादरे गौरीक वस्त्र परिधान करी बृहस्पति ब्रह्मा गौरीक उत्तरीय कांधरे पकई प्रथम आगे ओंकार शब्द ना सर्पा गौ अक्षर भीतर ओंकार बेहरा महोद प्रथम कहले ओम राम गोराम नुहति ओम राम वास्तव से जो क्षेत्र से गोराम नुहति ओम राम कहीं ना ओम अत्र तत्र सर्वत्र समाज अक्षर से ओंकार सम्मान दिया मंत्र भीतर तारक जो ये काम सैला सर्वाद मनुष्य श्रेष्ठ किए ऋषि श्रेष्ठ किए महर्षि भृगु देवर्षि 12 जन देवर्षि मान श्रेष्ठ नारद को दिगला देख नदी भितर गंगा वृक्ष भितर पर्वत दिगला पशु भितर सुर पक्षी भितर गरुड़ से नुह नागरिक भितर अनंत समस्त गुणनायक पर्वत इंद्र पर्वत श्रेष्ठ की देखु देखु दुई जन उठिले हरिवंश पुराण राधा को जन्म संपर्क महोदय दुई जन पर्वत जड़े हूँ हिमालय गणनायक जन जन छिड़ा होते
पर्वत भितर गणनायक बीज केही कहनु ना मते दिया पुरी जिल्लार 20 जन होउछन् गायक सुनला जन होउछन् पुणे खाइ जन होउछन् प्रहलाद साहु गायक सुनला जन से खोतारे जन होउछन् पुत बदल साइ गोटाई राज्य 20 जन सम्राट तांको पैसा कट काले मांसाणी फिस्टी गोटे जिले में गोटे परिसर भर खोर्धा बाउंड्री 14टी सम्राट गोटे गोटे राज्य जन राजा था केतोटी राजा को नहीं सम्राट किंतु गोटाई परिधि भर 2 जन सम्राट गोटाई केतबळे बाटाबाटी हो जाता ये होता अरे गोटाई पंचायत रे 2टा सरपंच एक मुंडे जिबे 2 जन पर्वत छिड़ाई गयो हां जिंजो कहला मुला भी ए मो এই যে অগ্নিকাংসা রই গলা ভাবধারা সেই অগ্নিকাংসা করিয়া পাই ব্রহ্মাণ্ড বসাই আপনার রইলে বেদপতি ব্রহ্মা চলো উভয় বসো ব্রহ্মা ঠাকুরে মহিলা গোবিন্দ আই ডোন্ট নো শোনো সেমিতি হিমালয় বসো বসিবি মৌসুম কর্তব্য করা তো দুজনের ভিতরে যে শ্রেষ্ঠ হব প্রথম অর্ঘ্য সেই বস নষ্ট মু বসিবি আপন বিন্ধ্য আজ্ঞা আপন দুনিয়ার পর্বত ভিতরে শ্রেষ্ঠ কেমিতি কইছু দেখো বিন্ধ্য কইছি তো আজ্ঞা মোর পরিসর পরিধি মান এবং পিঠ তথা মোর সমৃদ্ধি এবং বিবৃদ্ধির পরিমাণ গোটা শ্লোকের বুঝি কইলে খেখে লগাবি তবু বাহ বাহ দাবি ধর কিঙ্কিণী কহ বিঘাতা জীবন পঙ্গা মুহূর প্রত ঘনেরি বিছানে তু সর্বসদা সতবর্ষ প্রকার বন্দ্য বন্দ্য কুয়েত মোহনীয় মানুষকে মু নম্বর নিবেদন করছি বিঘ্ন কইলা মোর উচ্চতা কেতে খে খেলগামী হ কইলে আকাশ খে কইলে আকাশরে খেলতগামী করে সঞ্চরণশীল যে বাদল মেঘ বাদল মো পতিকে লঙ্ঘন করে কেবল সেটিকে উচ্চতার জাতি পিঞ্চ ও প্রসার পূর্বরু পশ্চিম পর্যন্ত হিমালয় ব্যাপী থাইপারে উত্তর দক্ষিণ পর্যন্ত সে মারি বসছি মু দক্ষিণ দিগর মেরু যাবত ହୁଏତ ଦେବତା ମାନେ ମୋରି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ମୋରି ପାଖରେ ସେବନ ତ ସମଠୁ ହଉଛି ମୁଁ ପାଇବି ନା ପାଇବିନି ପାଇବ ପାଇବ ବିନ୍ଧ୍ୟ ତା ବଳ ପ୍ରସାର କଲା ବର୍ଷ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ବିନ୍ଧ୍ୟ ବର୍ଷ ହିମାଳୟ କନିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମା ଠାକୁର ତମକୁ ପଚାରିବି ସବୁ ପ୍ରଶସ୍ତି ତମ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ହିମାଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ପ୍ରସାର ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାର ପରିଧି ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରିକ ଉପାଦାନ କହିଦେଲା ମୁଁ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ପଚାର ସେ ଯାହା କଥା ସବୁ ଠିକ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଗଙ୍ଗା ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଯଦ୍ୟର୍ଥମ ଦେବ ଦର୍ଶନ ଦାନ ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ଯଥା ଅପୁତୀର୍ଥ ବିନଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେବେ କେହି ଯଦି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ସେଇଟା ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ଆପଣ ଯେତେ ଜାଣିବେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କୃତ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅଟି ନାହିଁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଜୀବନ ହେଲା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପୁତ୍ର କହିଗଲେ ତା କୌଣସି ପୁଣ୍ୟର ଝିଅ ନାହିଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ତମେ ଅପୁତ୍ରକ ମହାପାପୀ ଦର୍ଶନ କର ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା ତୋର ପୁଅ ନାହିଁ ସବୁ ଅଛି ପୁଅ ନାହିଁ ଝିଅ ନାହିଁ ଶୁଭ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଶିଶୁ ହଉନୁ ନେଲୁନୁ ସତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ସତ କଥା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା କିରେ ତୋର ଗୋଟା 9 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀରେ
ଯେତିକି ସାଙ୍ଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେ ହୁଏତ ଗୀତ ଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ହଲଚଲ କରୁଛୁ ତୋ ବଡ ପୁଅ ଗୋଟେ ଆଉ ସେମିତି ମାଟ୍ରିକ ପଢିଲାଣି ତୋ ଝିଅ ଅଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାପିଲି କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାକାର ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ତା ଭାଇ କି ଜିମା ଦେଇଛି ଭାଇ ଜିମା ଦେଇଛି ଆଉ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ମଇନା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଇଛି ପ୍ରଣମ୍ୟ ସେଠି କଣ୍ଠାୟ ତଦନନ୍ତରେ ତତେ ବ୍ରହ୍ମା ନମସ୍କାର କରୁ ଶିବ ନମସ୍କାର କରୁ ବିଷ୍ଣୁ ନମସ୍କାର କରୁ ସେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୋ ଝିଅ ଦେଇଛି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇଛି ଭଗବାନ ଶିବ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି କାରଣ ଦେବଦେବ ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍କାର ମୁକୁଟର ମସ୍ତକସ୍ଥ ମୁକୁଟର ମଣିର ତେଜ ମୋ ଝିଅ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବର ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ମୁଁ ମତେ ନମସ୍କାର କଥାଟା କେମିତି ବାଧିଲା ବଜ୍ରବାଦୁଳିକି ଭାବି ଗଲା हिमालय नेला संबर्धना पाइला हिमालय मारो बिंदु एमती अपमान लगिला गोटे झील जन्म दे ये हिमालय मुंडे पद दे जदि ये जीवन मोर जीवन सत्ता थाए एमती गोटे झील जन्म देवी पार्वती की सावित्री की लक्ष्मी जे तार श्रेष्ठ समस्त देवता मान झील को नमस्कार कर घर को न जाए से हिमालय पराक्रम मारे महाजागतिक शक्ति जोगमाया के तपस्या जोगमाया संतोष महाजागतिक जोगमाया प्रवेश करे के विंध्य हरिवंशरे राधा को जन्म संपर्क अपूर्व सूचना व्यक्ति महोदय विंध्य आत्मयोगी तो बोया भक्त हो इंडिया में नहीं रे मास्टर गली छो बड़ दहर को आसी छ जदि बड़ दाई मिले इंद्र कहे जो बड़ मागी देवता इंद्र स्टैंड अप ए बोलबा ना के बड़ केई बार सत्य करिवि दिनिबा सत्य 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 चारि बार हे दे देखो भवतम दुहि तुम देही हां दुहि तुम देही दुहि तुम धिया बोरती इंद्र कले मा धियते झिया बिंध्य बोला नहीं जे दो वर्ष को स्त्री बिंध्या करबो बोले मा मु गोटा बंध्या पुत्र को जीवन बोली मु अपमान रे जर्जर तो बोलना है कि मा झिया अस्त बिनी था धिया कई जेतले घोड़ तले पड़ी जाईची महाजागतिक शक्ति कल्याण कर अंतर्ध्यान है मुंड होई गला हम तो कहि पारे मो स्त्री कर तो सही आउ कोन भाबिले कि अब होइछि जा भाबोनी दानो श्री विंध्या के बेरे कथा कहिना क्षमा देबे कालिदास शंकर जे कुमार सिंह काव्य हिमालय एवं विंध्यंकर जोड़ी अवस्था अच्छे गोटे सचल अवस्था गोटे अचल गोटे पार्वत्य प्रदेश आ गोटे चलचंचल आमरी भली गोटे जागतिक जगत आपणकर अवस्था वर्णा करनी हे बेटी महोदय विंध्या बढ़िया विंध्य कथा केटा दिन जाइछि राधानाथ भाषा रे दिने राजा रातिर बारटा प्रहर बोले दिने निशान के देखिले बड़ी श्री स्वप्न भागवत विंध्या स्वयं रातिर बारटा प्रहर आकाश अनेक ज्योति खसला आपण माने आश्चर्य बोले कथा अन्य कोन पाई कोन राधानाथ जन्म संपर्क हे गुरुग्राही अनेक भक्ति भितरे सबु ज्योति मध्ये वेद तीन ज्योति थिला भारतीय उषा शिव भूषा शुक्र
କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ 3ଟି ସରଳ ସାବଳ ଛୁଆ 3ଟି ଝିଅ କୁଆ 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 ଶବ୍ଦ ଦେଲା ବେଳେ ଅପୁତ୍ରିକ ବନ୍ଧ୍ୟା ଜୀବନ ବିନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି କହିଲେ ମା 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 କହି ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ 3ଟି ଝିଅ ରାଣୀ କଣକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଖନକାନ୍ଦିତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ତ କୁଆ ଶବ୍ଦ ନିଜ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଗବାନ ଭବନ ସାର ମନେ ମନସ୍କ ହଉଛନ୍ତି ସାର ନା ଆପଣ ମନେ ମନସ୍କ ଖାଉ ଶପଥରେ ନିଜ ସିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ସରଳ ସାବର ଛୁଆ ଦେଖିବ ଏମିତି ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରଭାପୁଞ୍ଜ ଦିବ୍ୟମାନ ନା ବିନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ବିନ୍ଧ୍ୟା ଆଖି ଏତେ ବଡ ତେଜ ଆଖି ଖୋଲି ହଉନି ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ଉଠ 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 କୁଆ 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 ରାବ ଝିଅ ଆଖି ତ ଖୋଲି ହଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ବୋଧେ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ପାଖରେ 3 ଥର ଝିଅ ଝିଅ ବୋଲି କହିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମା ତେଣୁ ସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି ବିନ୍ଧ୍ୟ ନ ଯନ୍ତ୍ର ନ ମନ୍ତ୍ର ତଦପି ନ ଜାଣେ ସ୍ତୁତି ନଚାଓ ହାନମ ଧ୍ୟାନ ତଦପି ନ ଜାଣେ ସ୍ତୁତି ନ ଜାଣେ ମୁଦ୍ରା ତଦପି ନ ଜାଣେ ବିଳପନ ପରମ ଜାନେ ମା ଶାନ୍ତ ହୋ ମା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମା ଶାନ୍ତ ହୋ ଭକ୍ତିର ଭାବଧାରାରେ ସେ ଯୋଉ ମହାଦେବ ମାୟା ଶକ୍ତି 3ଟି ଝିଅ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲାଭ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ତେଜତେ ଦେଖି ପକେଇଲା ଝିଅ 3ଟି ଅଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଜୀବ 3 ଝିଅ କୋଉଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ବନ୍ଧ୍ୟାଜୀବନ 3ଟି ସୁକୁମାରୀ ଝିଅ ଆଉ ସବୁ ଜାଣିছে ବିନ୍ଧ୍ୟ ସେ ବିଭୋର ହଉନାହାନ୍ତି এটা জগৎ শক্তি মা কল্যাণ কিন্তু সেটি বলে দেবর্ষি নারদ অনন্ত অন্তরিক আকাশ মাঝে যে কুয়া কুয়া শব্দ কাজে ভাইল সে তো জগৎ মৌসি সারা 3 ভোরে জানিলে প্রভুর অবদমিত লীলার অপবা প্রথম পাপছর ইয়ে গোটা প্রভু লীলার আরম্ভ হইগলা মহাদেব আরম্ভ হইগলা জানি পাইলে নারদ কেন সম্পূর্ণার উদ্ঘোষক হচ্ছেন উদ্ঘোষক দেবর্ষি নারদ বলে না লীলাটা যেমিতি হব সেমিতি করা পড়ে নারদ সেইটু ফেরি তো মথুরা কংস পাখে পৌঁছ লীলাঙ্কর কংস বুঝাই দেলে কংস তো মৃত্যুর আরম্ভ কংস ধরিলা কলা নারদ কোন মৃত্যু না তো মরণর অস্তিত্ব জড়া হইগলা 3টি ঝিও বিন্ধ্য পর্বতর কোଳରେ তা স্ত্রী বিন্ধ্যাঙ্গ কোଳରେ ମୁଁ ଦେଖି କାଲି 3ଟି ଝିଅ ସେ ଝିଅ 3ଟି ହୁଏତ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆକାଶ ତଳକୁ ଖସିବ ଜମପୁର ଜମ ଆସିବେ 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 ନା କଣ କରିବି ନା ସେ ଝିଅ 3ଟା ଯୋଉ ମାରି ପାରିବ ହବ ଆଉ କଣ କଂସ କଲା କଣ ପୁତ୍ର ନାମା ପବିତ୍ର ନାମା ଯେ କି ପୁତ୍ର ନା ହୁଏତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବଳି ରାଜାର ଝିଅ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ସେଇ ହେଇଥିଲା ଏକସ୍ଥଳୀ ନାରୀ ହୁଏତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ ହେଇଛି ପୁତ୍ର କାହିଁକି ନା ବଳି ବାମନକୁ ଦେଖି ସେ ଝିଅ ଆଶା କରିଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ପୁଅଟି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାମନ ସେ କଲ୍ୟାଣ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାନ୍ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନୁଭୂତ ଦ୍ୱାପର ତ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ପ୍ରଭୁ କୋଳରେ ଧରିବ କ୍ଷୀର ଦବ କ୍ଷୀର ଶୋଷୁ ଶୋଷୁ ତା ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ନେଲେ ପୁରାଣକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖା ବୋଲି ହରି ମୁଖେ ଭଗୁ ରାଜା କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରାଣ କ୍ଷୀର ଖାଉ ଖାଉ ପୁତନା ପ୍ରାଣକୁ ଶୋଷି ଦେ ଗାଈକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଦବା କ୍ଷୀର ସରିଯିବ ଆଠ ଗାଈ ମରିଯିବ ଗୋଟେ ମା କ୍ଷୀର ସ୍ତନରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୀରକୁ ଚୋଷି ଦିଏ ତା ମା ବଞ୍ଚିବ କ୍ଷୀର ସହିତ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି কিন্তু না ক্ষীর খাও খাও তা প্রাণকে শোষি নাতে ভগবান তা আশা পরিপূর্ণ পরমা ভগবানের কোলে ধরছি মা আইনଥିଲା সে মার স্বপ্নটা সাকার হয়েছে প্রভু প্রভুকে তলি নয় পরমাত্মার তেণু প্রভুকে কোলে ধর ধর ক্ষীর খাও খাও প্রভুর অপূর্ব দয়া আজ মা থিব পুয় মা পুয় পূর্ণ মিলা অর্থ পরমাত্মার হাত লাগিଯିବ କେମିତି ଦିନ ହବ ଯାହାକୁ ରାଧା କହି ମିଶି ଯାଏ ତଥା ପ୍ରଭାତି ତାରା ରବି କେରେ ମିଶି ଯାଏ ତଥା ଶିବା ତାରେ ମିଶି ଯାଏ ତଥା କପୋଳା ଦେବ
ପୁରା ପୁତନା ଆସୁଳି ମାୟା ତତେ ଜଣା ଅଛି ଏହା ଫଳରୁ ଯେ ତିନିଟା ଝିଅଟାକୁ ମତେ ଦେଇପାରି ମଥରେ ରଖି ଏଇଟା କଥା ପ୍ରଭୁ ତୋ ଆଗମର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ଅଛି ଦୁଃଖ ନ ପାଇଲେ ଦୁନିଆ ଦୁଃଖ ନ ପାଇଲେ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଲୁହ ତୁ ଆସିବୁନି ତୋ ଭକ୍ତ ଲୋକାଦ ତୋ ଆଗରେ ହଟେଇ ପାରିବୁନି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ କାଲି କଣ ତୋ ଅବଦମିତ ଲ୍ୟାର ଉପସଂହାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆସିଛି ମାୟା ବଳରେ ବହୁତଙ୍କୁ ବୋଳି ଦେଇ କୀର୍ତ୍ତନା କଲା କଣ ବିନ୍ଧ୍ୟକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିଦ୍ରାର ବିଭୂତ କରି ତିନୋଟି ଝିଅ ଧରି ଚାଲିଛି ଠିକ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ଭବେ ସାହାଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାବନ ଉଷା ରାତି ପାଇଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆସିବା ଆସିବା ହେଲାଣି ଆସିଲେ ରାତି ଯିବା ଗଲାଣି ଯାଇନି ମତେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରାତି ପାକୁ ବାକି ଅଛି ମୋର ସେ ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନାରେ ପଶି ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟାର୍ଘ୍ୟ ନମୋ ସବିତ୍ର ଜଗଦେକ ଚକ୍ଷୁଷେ ସୁସ୍ଥିତି ନାଶ ହେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ ଇଏ କୁଆ କୁଆ ରାବ ଏମିତି ହେଲା କୁଆ କୁଆ ରାବ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଚଳତନ୍ତ୍ର ଇଏ ତ ଦୁର୍ବାସା ଦୁର୍ବାସା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମୋହମାୟା ଦୂରରେ ଯିଏ କିଏ ଭଙ୍ଗଲା କିଏ ଚିତ୍କାର କିଏ କଲା ଜାଣିଗଲେ ଦୁର୍ବାସା ରାକ୍ଷସୀ ପୁତନା ये दैव संपूर्ण प्रभुर अवदमित लीला उद्घोष उद्घाटनकारी ये तीनटा झील दुर्वासा राइगल पुतना इतिहास एमती रागिले राग जनित बा क्रोध शिक्षा पुतना परे जो आसी जीवन चाली जाए तो प्रभु कूल धरी पारे तो मुक्ति पारे अवकी कला कौन प्रथम थाकी देला धई आकाशे प्रथम झील पड़ा प्रभाती विहरण करुले राजा भीष्म देखो विदर्भ राजा भीष्म सुना सुना भली कांति विदीप्त मान भीष्म से झीर ना रुक्मणी बाबा झील को धरी बुलाई बुलाई छाटी देला सत्वर झील को धरी बुलाई बुलाई छाटी देला समुद्र तल तला भीतर सेती बेले जल दस्यु देखो राक्षस पंचजन्य यार कथार निकला झीलटा फिर ता ना दला भद्रा काई भद्रा दला आ भर्थ जल न त्रायते न आदियते जल पड़े सुधा जो झटी पानी लागु नै अंतराली लागिचे सद्यजात शिशुटा पानी रे बुडु नै पानी काटे लागु न त्रायते आ भो करे जल पड़ी तिंती नाही जाउ झील ता ना दला भद्रा पंचजन्य शिष्य कुले अरे भद्रा नादे पानी गुरुपुत्र दक्षिणा स्वरूप रामकृष्ण देवाई गला बेले शांति परिपूर्ण पाखर समुद्र गढ़ लुचि जल दस्यु नहीं से पिला जानी से कले पंचजन को मारिया पे इच्छा को ये सुभद्रा शंख बजेता ना खला भद्रा शंख के दला ये शंख बजा ता तेज हास से से शंख बळे शंखासुर मला अतरी जो भद्रा के तार बोलती ना तो द्वारा हमें शंखासुर को मारी बोलती भौनी बोली कही ता ना सुभद्रा दे सुभद्रा दे भौनी बोली कही पांचजन्य सुख को धरी प्रभु आसी फिर तो मां देवकी की देले पालन करे पे लुकाई था अरे हम टीवी रे देखुछु बल सुभद्रा के तो एक प्रकार जो तृतीय थी बुलाई बुलाई सबसे छाती ला बेले तृतीय थी पड़े जमुना तीरे तृतीय थी पहिला अगणित पद्म जोठी फुटल सूर्य उदय पद्मिनी विकासवती हुन सूर्य अनुदय पद्मिनी एटा मुद्रण से दिन वृषभांत स्त्री होची कीर्तिदा एडे बड़ सत्य साधी कीर्तिदा बहु माने सुनो स्वामी उठिबा आगरु कीर्तिदा उठन ब्राह्मण उत्तर पड़ोसी नै कि जानते जमुना रे स्नान करत गभीर जल पड़ोसी पानी आनिले स्वामी उठी कि मुह देखा करले गभीर जल केमी जानि ना पद्म नाळ नथाय सेटा गभीर जल गभीर जल पद्म उठे अतबे नदी हेले हे
ଆପଣଙ୍କର କବି ସମୟ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ଆପଣ ଯୁକ୍ତି ଦେବେନି ଯଦି ସଦଳ ପାଣିରେ ପଦ୍ମ କେମିତି ଫୁଟିଲା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଇନ ବେମ୍ନି ପାପି ଯଶସ୍ୱୀ ଧବଳତା ବନ୍ୟତେ ହାସତି କ୍ରୋଧ ରକ୍ତ ଚୋରାଗ ସହିତ ଦିଗତ ସହିତ ନଦୀ କୁଦ ଭିତରେ ପଙ୍କ ଦେନି ସରଜୁ କୂଳରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଅନେକ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପଦ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ସେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଯେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଧି ସାଇଲେ ଗୋଟା ଖଣ୍ଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁଖିଲା ଖଣ୍ଡେ ପରିଧାନ କଲେ ଗୋଟା ଲୁହା ପୁରୀ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ କଳସି ଧରି ପାଣି ଗଭୀର କେମିତି ଯୋଉଠି ପଦ୍ମ ନାଡ଼ ନଥିବ କେମିତି ଯିବେ ନା ପଦ୍ମ ପଥରେ ପଶନ୍ତି ପାଦ ଥାପିଲେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାବ ବହିଲେ ପତ୍ର ଉପରେ ପାଦ ଥାପି ତ କୀର୍ତ୍ତି ଦାଦା ଯୋଉ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ରଖା ଅତଳ କଳସି ପାଣି ମା ପୁଣି ସେ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ରାଧାନାଥ କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ ସତୀ ନିମିତ୍ତ ନାହିଁ ଜଗତେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ସତୀ ସତୀ ପ୍ରତିପ୍ରାଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କିଛି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ସତୀ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ୍ୟ କହନ୍ତି ସତୀ ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଧାନ ହେ ଗୁରୁ ଗାଇ ଯିବେ କି ମହତ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟିକି ପାଇଲା କୀର୍ତ୍ତିଦା ପଦ୍ମ ପତ୍ର ଝିଅ ଜାଣିପାରିଲା କଳସି ଅପର କାଠରେ ଝିଅକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ବୃଷଭାନୁ ଦେଲା ବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ଏ ଝିଅ କି ଛାଡି ଆସେ ଏ ଝିଅ ଆମର କୋଉ ଅଧିକାର ଝିଅ ଗୋପବତୀ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ କାହା ଝିଅଟି କାହା ପୁଅ ଦୁର୍ବାସା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ସେଇଠି ବୁଝେଇଲେ ଝିଅ କାହା ପୁଅ କହିଲେ ହେ ବୃଷଭାନୁ ହେ ନନ୍ଦ ଏ ଝିଅର ଅଧିକାର କାହା ନାହିଁ ଝିଅ ବୃଷଭାନୁକୁ ଦେଇଦିଅ ମା କୀର୍ତ୍ତିଦା ଦେଇଦିଅ ଏ ଝିଅର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ କହିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହିବି ଏ ଝିଅଟି ମହାନ ଆରାଧିକାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଆରାଧନାରୁ କାହିଁକିନା ବିନ୍ଧ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଜାଗତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଥିବା ମହାନବମେ ଏଠୁ ଆରାଧନା ଆସିଥିବ ୟା ନା ରାଧିକା ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ଝିଅ ରୂପରେ ପରିଗଣ ୟାକୁ ବ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଆପଣଙ୍କର ହରିବଂଶ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ବିଦୋଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହୁଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅପରାକୃତ ରାଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାହୁତ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉମା ସାବିତ୍ରୀ ରତି ବିଦ୍ୟୁପ୍ରଭା ଅଷ୍ଟାବସାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ରାଧାଙ୍କ ଚିତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା ଆମ କବି ଠିକ ଭୁଲ ଆପଣ ଆମେ ଘୋଷବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରକାଶ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ରାଗିବେ ପଦ କହିବେ ବାଡ଼ି ଦେଖିବେ ଚପଡ଼ା ମାରିବେ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସତର ସାମଗ୍ରିକ ଉପାଦାନକୁ ଉଦ୍ଭଟ କରି ଧରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରହରିକାରିକା ନୁହଁ ବାସ୍ତବ ମାର୍ଗ ଯୋଉ କବି କହୁଛନ୍ତି ରାଧା ଅପରାକୃତ ରୂପ ନାହିଁ କି ସେଇ କବି ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ଛନ୍ଦ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଧୀରେ ଘେର ରାଧା समधर्मी समकर्मी बंधु माने बसिगले हे गुण हे महाभारत आपण आह्लाद रत्न ज्ञान रत्न पशु आपण विश्व चिंतन भगवान पाखे बही करेंगे आपणकर जीवन ज्ञान
ସଫଳତା ପାଇଁ ଭବିତବ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳତମ ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସଦ୍ଗୁଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଆପଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ ଏବଂ ଆଜି ପାଲା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀର ପୁଙ୍ଗବ ସଭାସଦ ମା ଭଉଣୀ ଝିଅ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁର କରୁଣା ଚିରନ୍ତନ ସର୍ବୁରାନ୍ଧେ ପଦାର ଗୋଟାଏ ଭୂତ ଆଉ 5 ଦିନ ଆଉ ଦବା କଥା ଦିଅ ଆମେ ପଳେଇବୁ ସିଏ ରଖିଲା କଥା ବାଟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଳୁ ମୋର ସୀମିତ ସଂଗ୍ରହ ହାତ ମାରିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଭିମାନ ରାଧା ଅପ୍ରାକୃତ ତାଙ୍କ ରୂପ ନେଇକି ଖନେ ରାଧାକୁ ଝିଅ କେହି ସେଇଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଘେନ ରାଧା କର୍ମାଦି ଉତ୍ସବ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଖୋଜିବ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାଧୁରୀମା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧକ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧି ଲିଖି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରୂପାୟଣକୁ ଲଗ୍ନ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରାଧା ହଉଛି ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ରାଧା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହିଁକି ନା ରାଧାଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଭାନୁ ବଂଶୀ ରାଜା ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜୁତି ଥିଲା ଅବଂଶୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜା କଂସର ପ୍ରତାପରେ ଅଥୟ ହେଇଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁ ଅଥ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ କଂସ ଯାଇପାରିବନି ଗୋମତ ଅଭିଶାପରେ ଭୋକରେ ତମେ ସେଇଠି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ଯୋଉଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନଥିଲା ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଗାଡ଼ିଆ ଏଠି ଗୋପ ବସତି ଏମାନେ ଏକ ଅନନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ମହୋତ୍ସବରେ ପାଲା ଏବଂ ପୁଣି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯୋଉଠି ଏମାନେ ରହନ୍ତି ମୋ ପାଳ ଗୋ ବୋଲନ୍ତେ ଗୋ ଜାତି ବିନ୍ଦତି ପାଳେ ଗୋପାଳ ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେତିକି ନୁହଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ବିନ୍ଦତି ପାଳୟତି ବା ଧାରୟତି ସିଏ ନୁହଁ ଯେ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଗୋ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ଗୋପାଳ ଅନ୍ୟଥାରେ ଜୀବକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପାଳସତା ଯିଏ ସେ ଗୋପାଳ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଗୋପାଳ ବସତି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ସଂସ୍କୃତିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆପଣମାନେ ରୋପଣ କରି ଅବଦାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି କାହିଁ ପଡିଛି ନା ଗୋପ ସମ୍ରାଟ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ ବୃଷଭାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଦେଖି ନନ୍ଦ କଲେ ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତୀୟବାଦ ଥିଲା ଆମେ ଗୋପାଳ ତମେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ରହିବ ଆମ ଖଞ୍ଜା ଚାଉଳ ଡାଲି ତମେ ଖାଇବା ଆଣି ହବ ଆଉ ଯଦି ତମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ଗାଁ କାରଣ ତମେ ରାଜ୍ୟ ଥିବାର ରାଜା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ ତାକୁ ଦାନ କରେ ସେ ଗାଁ କିଏ ସେ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଚାପଟ ଗ୍ରାମରେ କହିଲେ ଯେ ବୃତ୍ତି କଳ୍ପିତ ନୂତନରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନନ୍ଦ କଲେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଜାତି ଅଛନ୍ତି କେତୋଟି ଗାଈ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରେ ରାଜା ଏ ଗୋ ପାଳନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏଣୁ କଲେ କଣ ବୃଷଭାନୁ ଗୋ ପାଳନ କରି ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୁଣି କବି ତା ତଳ ପଦ ଲେଖୁଛୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମହିଷୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତିଲା ସନ୍ତାନର ମୁହଁ ଦେଖିଲା କାନ୍ଦିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଲା କାହା ପାଖରେ ନା ଧର୍ମ ପରାୟଣା ଭଗବାନ ଯଶୋମତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତା କେମିତି ଆଗରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ ତା ବାଟ ବତେଇ କହିଲେ ଭଉଣୀ ଲୋକ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ତମେ ଗୋପେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତାଙ୍କ ମହିଷୀ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଲା କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୂଷଣ କରିପାରିବେ ନା କାରଣ ସମୟ ମୋର ସାହୁ ଭାଇ ସମୟରେ ହାତ ମାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମୋଠୁ ସେ ବୟସରେ ବଡ ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତେଣୁ ସାନ ଭାଇ ଖାଉଥିବା ମୋ ବଡ ଭାଇ ଏତେ କାହିଁ ଖଟି ନା ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ
5-10 मिनट तांको समय को ए भाई लोग को दे देता भाई मोर ये बस रे काई बेसी खटियो ना तापर ओ पछर की मुटी बेसी तर सेठी भाई विशेष काम भगवान इला तो जोदोटी आज समझ कर विद्या को प्रति दान करे मुक्ति करंते मुक्ति मत करो सर्वला हां रहीबो माउसी आउ के तम डाकी देलु हम गहम नैछु हे व्यक्ति महोदय आज अभिमान करछन काई କଥା କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ମଣିଷୀ କୀର୍ତ୍ତିଦା ନାମେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଗୋପେଶ୍ୱର ପୂଜା ପଡ଼େ ଗୋପେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରତି କରିବାରୁ ଗୋପେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କୀର୍ତ୍ତିଦା ଗର୍ଭ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କି ଅନୁଗୁଣ ସେ କଥା କୀର୍ତ୍ତିଦା ଗର୍ଭ ଉଦର କ୍ଷୀର ସାଗର କୀର୍ତ୍ତିଦାଙ୍କ ଉଦର ହଉଛି କ୍ଷୀର ସାଗର ଇଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଝିଅ କିଏ ନା ପରମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଜନ୍ମ କଲେ विशेषण था पुणी विशेषण भी थाए आप जानते लक्ष्मी अच्छा आम आज जन को महालक्ष्मी काली अच्छा महाकाली सरस्वती अच्छा महासरस्वती अच्छा जागतिक शक्ति अच्छी महाजागतिक शक्ति अच्छी किंतु ये हुए तो तिरुपति की क्षमा मांगे अभिमान जो कीर्तिदा गर्भ जन्म है जो झील से गर्भ जो क्षीर समुद्र ये झील झील नुह परमा महालक्ष्मी महात्मा पुणी परमा शब्द अर्थ जहाँ शब्द दीटा शब्द को एक सारे संयोजना कर कवि विभूतिकरणी कवि कलम नालिगार आप जी बेदनात्मक समय लोड़ा से कि झील अभिमान कले लक्ष्मी नुह कि महालक्ष्मी नुह परमा जन्म होती क्षेत्र जन्म हिले जे आखि हाथ मुठा मुठा अच्छी अवयव हलचल पार्टी पिला मनुष्य पिला जन्म ले कुआं कुआं शब्द ये ना पार्टी खोटी ना कुआं ना आ ना फांकी से जानी पाइले दुर्वास बोले दुर्वासा दुर्वासा तत्वनि धीसे देवता तत्वनि महान का जो पुंज विग्रह महान साधव सिद्ध दुर्वासा देखले पिला जन्म हो नाभि सत होबा दूरे थाउ दुर्वासा बहि द्वार पर छिड़ा के भाई तो झियो जन्म होइछ मु जानु सुन एक पैसा हम झियो ना दो आज तो झियो ना हम देई दो आश्चर्य जो घरे ये झियो जन्म होइला से घर आभा पुंज एमिति प्रतिभात होछि राखी रे साई हो दुर्वासा दूरे कहले मां तीनटा ज्योतिर धारिका तीनटा ज्योति तीनटा अवगमित ज्योतिर धारिका जिए ताना राधिका हबो कौन तीनटा ज्योति अभिमन कहथिले कहले रस रश्मि अग्निमित अधिकार देखिया भिखारा देले एके अधिकार देले रश्मि बा तेज अधिकत्व जणी गोटा अर्थ या राधिका को तेज ना एकेरे र दुई रस तीन रस र अग्नि रस भावरस प्रेम रस आनंद रस रश्मि भागवत बा भगवत भावधारा जो प्रभावित ज्योति तायो जे रश्मि तीनटा प्रतिभा कहि थिबारु रस रश्मि तीन अधिक जेणु दुर्वासा कहले मु आदि कहिछि ये झियो ना राधिका जो कवि को राधा रूपवती नुहते राधा बोली झियो के तो हरिवंश रे व्यास कले राधा उठ अजमिता अभिमान कले ए तो बैलेंस रहउछि तो हे गुरु भाई सिना राधिका नाटा देले हेले कोन हो हां दीर्घ 3 दिन जटा गोटाए पद कहि करे त्रिनेत्र नेत्र ये विमुद्रित हेबा जो पिला आखि बुझी जन्म हुई बापा मां मरी गई समाज से से पिला को कौन करिया जो पिला जन्म हला कुआ को शब्द न करे मां डेढ़ बड़ घर झियो तो मेहिता डेढ़ बड़ घर बहुत तो मेहिता बापा मां से पिला पई से प्रार्थना रही ए भिखारी हबो
ମାଛି ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମଲା ହାତ ମୁଠା ମୁଠା କରିଥାଏ ତା ପରିଣାମ ସେ ପିଲାଟା ହିଁ ବଞ୍ଚିବନି। ହାତ ମୁଠା ମୁଠା କରିକି ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସମାଜରେ ବସି ସେ ବଞ୍ଚିବନି ସେଇଟା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମରିବ। କିନ୍ତୁ ତିନିଟା କୁଲକ୍ଷଣ ଏଇ ଝିଅ ପାଖରେ ଆଖି ମୁଦିଛି ପାଟି ଖୋଲୁନାହିଁ ଶବ୍ଦ କରୁନି ହାତ ମୁଠା କରିଛି ଅଭିମାନ କଲେ ତ୍ରିରାତ୍ର ନେତ୍ର ଇଏ ବିମୁଦ୍ରିତ ହେବା ଜନକ ଜନନୀ ତିନି ରାତ୍ରି ବିତି ଗଲାଣି ଝିଅ ଆଖି ଖୋଲୁନି ହାତ ମୁଠା ମୁଠା କରିଛି ପାଟି ଖୋଲୁନି କୁଆ ଶବ୍ଦ କହିବା ଦୂରେ ଥା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଉ ବାପ ମା କୀର୍ତ୍ତିରା ଉତ୍ସବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଥର ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଇକି ଦେଲା ମୁଣ୍ଡା ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଗୋପ ରାଜ୍ୟରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅମୃତା ଭୋ ପ୍ରେମର ମୋହନ ଉଦ୍ଗାତା ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ ବୃଦ୍ଧା ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ ମହାନ ପରମାବଶ୍ୟ ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାଣି ବାୟାଣୀ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ରାଜାରାଣୀ ତାଙ୍କର ପିଲା ନଥିଲେ ତମେ ତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ସେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୂଜା କରି ଯାଉ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଝିଅଟା ଆଖି ଖୋଲୁନି କ୍ଷୀର ଖାଉନି କୁଆ ଶବ୍ଦ କରୁନି ଯଦି ସେ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତମ ଦୋଷ ରହିବ ନା ତାଙ୍କ ଦୋଷ ରହିବ কিছুটা କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ହର୍ଦ୍ଦ ବୋଲି ତମେ ଟିକେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯଶୋଦା ଯଦି ଅଭିମୁଳ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯଶୋଦା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତ୍ରିନେତ୍ର ନେତ୍ର ବିମୁଦ୍ରିତ ହେବାରେ ଆଜି ଜାଣି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ आगे सीता पछे राम एटा सत्य कि ये क्षेत्र अभिमनु कोछन ये कोन रे बेकी महल राधा जन्म हला पूर्व कृष्ण 3 मास आगे हेलो जे तोरे बामरे पुठी जानी बाला देखो कष्ट देखि की सब सोच कोले तो जाना बाहर कर सब खंडा धरी ना बात काया को छाया जेमिति छाड़े ना पिला को मास ना मास पिला तले जसोदा सुथम कीर्ति लागो देखिया भाई 3 मास अच्छा बाण का खेल दछ कृष्ण मार 5 तमरे मोह बच्चो की रखाउछन छोट छुआ 3 मास छुआ ते नंदरानी जसोमती पहुंची गले सुतिका हवन भारत स्तरे कीर्तिदा कांदी पुछल केना रोदनर धर्म सहानुभूति देखिले फाटे मर जेती कांदो थरे कीर्तिदा दशदम देखि मुंडो को बाडे कांदी बोले मा लो सरीगला कोन हेला मा कोन हेला तो तम कथारे गुप्तेश्वर पूजा करबा द्वारा दिन दिन हेलानी पिला के जन्म देछि अरे पिलाटा मरि गेलानी हां मरि गेला तो शिशु भवन डालो न दिन रात बितिलानी आखी खोल नहीं हस्त गुड हलोनी हाथ मुखा मुखा कर चित्त दशमत अति धर्म परायण संगतिमय सहनशीला खूब नम्र प्रतिक्रियारे बायाणी प्रभु आशीर्वाद रे भक्तासंग आशीर्वाद जो पिला पाइछो पिला पाटी खोलु के देखो देखिले आपण देखियो मात्र से आसन मृत्यु अवधाई काटे बा धरती मोळे धरते काई के देखियो मामला काई के देखियो अब देखियो देखो बोली तो कोन सा की व्यक्ति तर आखि बुझी जेटा पाटी से मुदिछि हाथ से मुठा निस्तेज मुछियो भई गला किंतु जेतबे कानी टेके दियंती यशोदा को आखि से झियो पर पड़ला पूर्वरु मार वास्तव में मोह भरी खेल कर दे कृष्ण 3 मास छुआ से चाहिए खाली चाहिए नहीं जे कोई भी कट चित्कार करी ये कपिला से थारे
3 ମାସ ମତେ ରାଧିକା ସେ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଝିଅ ଆଖି ଖୋଲୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଖୋଲା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆଗେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଥିଲା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଇକି ଚାହିଁଲେ କହିଲେ କରୁଣି ଲକ୍ଷଣ ସେ କରିଲା ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ରାଧିକା ଆଖି ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗେ ତାକୁ ତ ଦେଖି ଆଖି କରି ତାର ମା ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ରାଧା ଆଖି କରି ଚାହିଁଲେ ଯେ ରାଧା ତ ବସୁଧା ବସି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭାଇ ଝିଅ ବହୁତ ଅନଉଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥକି ପଡ଼ିଥିବା କୀର୍ତ୍ତି ରାତ୍ରି ଘଟି ଧରି ଯେତେବେଳେ ବାଁ କୋଳରେ ଧରି ବାଁ ସ୍ତନରୁ ବସ୍ତ୍ର ଏଡ଼େଇ ବାଁ ସ୍ତନ ମିଟ ଟିକି ଇଏ ଯାବତ ନୀଳବ ନିଶ୍ଚଳ ଥିବା ରାଧିକାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ପାଟିରେ ବସନ୍ତି ସ୍ତନରେ କଣ ପାଟି କରୁଛି କି ପାଟି ଖୋଲିଲାନି ଯଶୋଦା ବାଁ ହାତ ଖୋଲି ଆଖିରୁ ଖୁସି ଦେଇ ଭାଇ ଜନ୍ମ ଦେଖି ମା ହିଁ କେମିତି କ୍ଷୀର ଖାଆନ୍ତି କ୍ଷୀର ତ ଶିଖିନୁ ଶାଶୁ ଖାଆନ୍ତା କେହି ହୁଏତ ନବ ପଶୁ ପିଲାକୁ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦିଆଯାଏ ତା ବାଗ ଅଛି ନା ଏ ଚଗଲା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ତା କ୍ଷୀର ଦେଖ କୃଷ୍ଣ 3 ମାସ ଛୁଆ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତିଦାନ ଫଳକୁ ଦେଇନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତିଦାନ ଫଳର ମୃତ୍ୟୁ ଅବବାହିକାର ଥିଲା ଭଳି ଯୋଉ ରାଧା ଫଳରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତରୁ ବସ୍ତ୍ର ଏଡ଼େଇ ପାଟି ଆଜି पर 3 दिन धरी जहाँ पाटी खोल न था से स्तनगंट बाजिला मात्र राधा पाटी खोल कहीं ना कृष्ण बर धर्म दाउचित भक्ष्य ये अमृत ठू पर अव्यधान स्तନରେ କୃଷ୍ଣ ମୁହ ଭରି କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ସେ स्तनाଗ୍ର राधा जो से स्तमर परस पानी आक्रमण क्षीर खाऊना कृष्ण अभरामृत जहाँ खाई जो माया आसी आगे तालीरा आगे दर्शन कले जाओ भगवान डाकुची आपण अनुष्ठित अनुष्ठान स्मृतिमान हो कृतिशील आपण मान हो सुमूर्तित हो प्रीतित हो प्रीतित हो यशस्वी हो आपणकर अनुष्ठित अनुष्ठान पृष्ठपोषकारी पथर गाड़िया ग्राम समस्त आबाल बुधमनिता एवं सह संबंधदाता आखपाखर समस्त अड़ोशी पड़ोशी देशवासी समस्त प्रभुर अभूतपूर्व करुणा निरंतर रही था प्रेमानंद अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।